द्वितीय सामुएल पुस्तक 5 अध्याय 22, 23, 24 पद आम्भे माने समस्ते पठन करिबा। एथिउतारे पलेस्टीय माने पुनर्बार आसी रफाइम तलभूमि रे व्याप्त हेले। तहिरे दाऊद सदा प्रभुंकु पचारन्ते से कहिले, तुम्भे उठी न जाओ, सेमानको पश्चात घुरी आसी तुत वृक्ष तोटा सम्मुखरे सेमानको आक्रमण कर। पुणी तुम्भे सेही तुत वृक्ष तोटा उपरे सैन्य गमनर शब्द शुणिले उद्यम करिब, कारण सेतेबेले सदाप्रभु पलेस्टीय मानक सैन्य दलकु आघात करिबा पई तुम्भ सम्मुखरे अग्रसर हेबे। तहिरे सदाप्रभु जेपरि आज्ञा देले दाऊद सेपरि कले ओ गेबा ठारू गेसर निकट पर्यंत पलेस्टीय मानकु आघात कले। मंगलर दिन आसिला। 13 वर्ष पर्यंत दाऊद अपेक्षा करी आसीथिबार तार प्रतिफल स्वरूपे से दिन सदाप्रभु अद्भुतर दिन दाऊदଙ୍କ निमंते आसीथिला। तांको हत्या करिबा पई चेष्टा करिथिबा गोडेइथिबा से पाइबाकु थिबा सिंहासन दूर करिथिला। से पहुंचिबाकु थिबा स्थानकु न पहुंचिला परि करिथिबा लोकमाने अदृश्य होई जाइथिले। तांको बद्ध करिबाकु देखुथिबा साउल मरि जाइथिला। ता सिंहासनकु प्रतिबाधा करुथिबा अब्नर मरिगला। ताहार सिंहासनकु अल्प किछि प्रतिबाधा करुथिबा संकट आनी देइथिबा इस्बोसेत मध्य मरि जाइथिला। जे कि दाऊदंकु प्रतिबंधक प्रतिबाधा और दुख करी प्रतिबंधक करिथिले सेही समस्त लोक माने अदृश्य हेई गले। आज आम मध्यरे केही अछि कि समस्या रे मु पूर्ण अछि, अस्तव्यस्त हेई जाउ अछि। मोर पतन चाहिबा लोके अनेक अछंती, अभ्यंतर भावरे बंचु अछंती, प्रतिबाधा करू अछंती, संकट दो अछंती, पहुंचिबाकु थिबा लक्ष्य स्थानकु न पहुंचिला परि करूछंती। जेउ पटे देखिले भी अभ्यंतर प्रतिबंधक एपरि भय करिबा लोके दुख करिबा लोके जदि अछंती माने दया करी शुणंतु। एही समस्त मध्य दे दाऊद मध्य गति करिथिले। राजा रूपे अभिषिक्त हेइथिला, किंतु राजा भावरे शासन करिबार सुजोग मात्र सहजरे आसी नथिला। ता उपरे ताकु विपक्ष करिबा लोक माने दिन पर दिन बढ़ी जाइथिले। बद्ध करिबाकु चाहुथिबा साउल तार कार्य दायित्व को पाखरे रखिदे हत्या करिबा निमंते दाऊद पछरे गोडाउथिले। ता फलरे दाऊद शेषरे अनाथ रूपे रही जाइथिला। तापरे भोक ओ तृषारे बहुत कष्ट पाउथिला। प्रांतरे ताकु बुलिबाकु पडुथिला। तार स्थिति गति न रही एणे तेणे भ्रमण करिबाकु पडिथिला। मो जीवन रे अनेक थर प्रश्न आसीथिला, मते कोन मंगल दिन आसीबो कि? मु कोन मंगलर दिन देखिबि कि? प्रभु मते देइथिबा अभिषेक ताहा केवल स्वप्न परि रही जीव नहिले मो स्वचक्षुरे देखिबि बोली अनेक प्रश्न आसीथिला। आज तुम जीवन रे अनेक प्रश्न अस्तव्यस्त करि पकाउछि। विवाह पई अपेक्षा करुथिबा भाई भौणी पई गोटे प्रश्न, सतरे मु कोन विवाह हेई पारिबि कि ना मु एमिति बळी रही जिबि? विवाह कला परे संतान नथिबा दंपति मानक पई गोटे प्रश्न करे, मु कोन एपरि गोटे बंध्या होई कि रही जिबि ना प्रभु मते अनुग्रह करी संतान संतति देबे? चाकरी पाइबा निमंते चेष्टा करुथिले मध्य चाकरी न पाउथिबा लोक मानक गोटे प्रश्न करे, केबे मते चाकरी मिलिबो? केबे मु जीवन रे स्थिरीकृत हेबि? एही प्रकार प्रश्न। रोगग्रस्त रे पीड़ित थिबा लोक मानक प्रश्न, एही रोग सुस्थ हबो ना एही रोग मो जीवन नेई जीवो? परिवार गठन न करि पारि स्वामी स्त्री मानक मध्यरे किछि मनमालिनता आसी प्रेम ममता कमी जाइथिबा परिवार निमंते गोटे प्रश्न करे, मु मरी जीवा पर्यंत एमिति दुख दउथिबो कि नहिले मो परिवार आजी गठन हेई पारिबो? मो परिवार रे मध्य प्रेम ममता कोन देखा जाई पारिबो कि? ए प्रकार चिंता करुथिबा लोक मानकु गोटे शुभ वार्ता। ग्रीष्म काल गला परे केउ दिन आसीबो कुहंतु? शीत काल आसीबो। ग्रीष्म काल रे गछ ओ लता सब सुखी जाए। जदि तमे खेत को गले खेत मध्य पूरा सुखी फाटी जाई थाए, किंतु तापरे कोन करे? वर्षा ऋतु आसे। से वर्षा सेही भूमि को कोन करे? पुनर्बार फलप्रद करिबो। तापरे शीत काल आसीबो। तापरे पुष्पित हेबार दिन आसीबो। सेही परि ऋतु जे परि परिवर्तन हुए सेही परि तुम जीवन रे मध्य परिवर्तन आसीबाकु जाउ अछि। ताहा मंगल आनी देबो। उत्तम दिन आसुअछि। जो माने कि दाऊद दरकार नाही बोली कहूथिले, दाऊद को मना करुथिले, तुमे हमरो राजा दरकार नाही बोली कही साउलर संतान इस्बोसेत को राजा रूपे मनोनीत कले, अब्नर को सेनापति करा जाइथिला। से माने ही दाऊद तमे हमकु दरकार, तमे हमरो राजा हबा दरकार बोली एपरि पचारिबार दिन से दिन आसीथिला। आज अनेकंक जीवन रे ए प्रकार अछि। तुमको मना करिबा लोके अनेक अछंती,
तुम विपक्षरे तुम विरोधरे कथा हेबा लोके अनेक अछंती। तेबे सुण, तुम विपक्षरे कथा हेबा लोके सेमानकर मन परिवर्तन करबाकू जाउछंती। तुम विपक्षरे उठिबा लोके तुमको मना करुथिबा लोक माने तुम पाद तळकू आसीबार दिन अति शीघ्र आसुअछि। दाऊदଙ୍କ जीवनरे जहाँ घटिथिला काहीकि आपण मो जीवनरे घटिब नाही? दाऊद उपासना करुथिबा प्रभुंकर उपासना आमे मध्य कला बेले काहीकि से दिन आसीब नाही? निश्चिंत आसीब। दाऊदଙ୍କ ठारे थिबा विश्वासर जीवन, दाऊदଙ୍କ ठारे थिबा प्रार्थनार जीवन, दाऊद प्रभुंक प्रति थिबा तांकरी भरोसा आम मानक मध्यरे जदि थिब निश्चिंत मंगलर दिन आसीब। आमे माने किछि दिन पूर्वरु ध्यान करिथिलो। दाऊदଙ୍କ निकटकू अवशिष्ट 11 गोटी गोष्ठी आसी, तुमे तो आम मानक मध्यरु जणे, तुमे आम मानकू दरकार, तुमे तो आम मानकू राजा होई आम मानक उपरे दाऊदଙ୍କୁ अभिषेक कला परि देख एठारे आमे देखिबाकू पारू। आसंतु देखिबा द्वितीय सामुएल पुस्तक 5 अध्याय देखिबा 4 पदरु मु पढुअछि। आसंतु देखिबा 5 अध्यायर 4 पद। दाऊद 30 वर्ष बयसरे राजत्व करबाकू आरंभ कले ओ से 40 वर्ष राजत्व कले। से हिब्रोनरे जिहुदा उपरे 7 वर्ष 6 मास राजत्व कले। पुणी से जेरुसालेमरे समस्त इस्राएल जिहुदा उपरे 33 वर्ष राजत्व कले। 7 वर्ष जिहुदा देश उपरे, 33 वर्ष समग्र इस्राएल देश उपरे दाऊद राजत्व करबा विषय आमे देखिबाकू पारू। एही राजत्व केमिति आरंभ हैला? 2 पदरे। प्रथम 2 पदरे देखिबा, अनंतर इस्राएल समस्त वंश हिब्रोनकू दाऊदଙ୍କ कतिकी आसी कहिले, देख आम्भे माने तुम्हर अस्थिओ तुम्हर मांस। गत कालरे साउल आम्भ मानक उपरे राजा थिबा बेले तुम्भे इस्राएल को बाहरे ओ भितरे गमनागमन कराउथिल। पुणी सदाप्रभु तुमको कही अछंती, तुम्भे आम्भ इस्राएल लोकंकु पालन करिब ओ तुम्भे इस्राएलर अग्रणी हेब। एही रूपे इस्राएलर समस्त प्राचीन हिब्रोनकू राजांक कतिकी आसिले। तहिरे दाऊद राजा हिब्रोनरे सदाप्रभुंक सम्मुखरे सेमानक संगरे नियम कले ओ सेमाने इस्राएल उपरे दाऊदंकु राजाभिषिक्त कले। मना करुथिबा लोक माने एमाने समस्ते दाऊदंक निकटकू आसी वर्तमान दाऊदंकु कौन करुछंती? राजा बोली राजाभिषिक्त करुअछंती। कारण कौन? ईश्वर निरूपित करिथिबा समय आसीबा बेले तुम विश्वास तुम प्रार्थना प्रभु ग्रहण करिबा बेले आम मानकू असंभव देखा जाउथिबा परिस्थिति मध्य सदाप्रभु तुम जीवन रे आम जीवन रे संभव करिबे सत। एबे जाग्रतरे सुनंतु 12 गोष्ठीर लोक माने दाऊदंक निकटकू आसी तुमे आमर राजा हेबा दरकार बोली पचारिले नुह कि? एपरि पचारिबा पई केते लोक आसीथिबे? जिहुदा गोष्ठीर लोक माने दाऊदंकू ऑलरेडी मनोनीत करी दाऊद करिथिले, सेथि पई से माने तांको सहित अछंती। अवशिष्ट 11 गोष्ठीर लोक माने दाऊदंक निकटकू आसी, दाऊद हे राजा, तमे आमर मध्य राजा हेबार दरकार बोली पचारिले, एपरि कहिले नुह कि? तेबे मोर प्रश्न कोन माने 12 गोष्ठीरु गोटे गोटे गोष्ठीरु केते लोक माने से दिन आसीथिबे? गोटे गोष्ठीरु 2 जण आसीथिबे कि से दिन? 4 जण लेखाय आसीथिबे कि नहिले 10 जण लेखाय आसीथिबे कि? 10 जण लेखाय जदि 12 गोष्ठीरु आसीथिबे तेबे केते लोक हेइथिबे? 120 लोक आसीथिबे बोली भाबी नेबा। प्रकृतरे केते लोक आसीथिबे केबे आलोचना करिसंती कि? आसंतु एही विषय आमे प्रथम वंशावली 12 अध्याय सेठारे बहुत भल भाबरे वर्णना करा जाई अछि। वंशावली पुस्तकरे आहुरी स्पष्ट भाबरे घटिथिबा घटना विषय लेखा अछि। आसंतु मु पढ़िबी 12 अध्याय। प्रथम वंशावली 12 अध्याय 23 पदरु। सदा प्रभुंक वाक्यानुसारे साउलंकर राज्य दाऊदंकु समर्पण करिबा पई युद्धार्थे ससज जेउ लोक माने हिब्रोनकु दाऊदंक कतिकी आसीथिले सेमानक संख्या एही। सेमानकर संख्या केते? केउ लोक माने आसीथिले? लोक माने आसीथिले कि सेनापति माने आसीथिले? टिकिए बंचिबा लोक माने कहिबे कि? सेनापति माने आसिले कि लोक माने आसिले? जोरे कहंतु, आउ टिके जोरे। सेनापति माने आसिले। से सेनापति माने केमिति आसीथिले? युद्धार्थे ससज्ज होई दाऊदंक निकटकू आसिले। सेनापति माने आसीथिले। केते लोक माने आसीथिले ताहा सुनिले चकित हेइ जिवो। 24 पदरु। जिहुदा संतानगण मध्यरु ढाल ओ वर्षाधारी युद्धार्थे ससज्ज 6800 जण।
सिमियोन संतानगण मध्यरु युद्धार्थे महाविक्रमशाली 7,100 जन, लेवी संतानगण मध्यरु 4,600 जन, तापरे 3,729 पदरे 3,000 लोक, 30 पदरे 20,800 लोक, 21 पदरे लेखा अछि 18,000 लोक माने, 33 पदरे युद्ध सजाइबाकू समर्थ 50,000 लोक थिले, 34 पदरे देखिबाकू पारुछु 37,000 लोक थिले, 35 पदरे 28,600 लोक थिले, 36 पदरे आसेर मध्यरु सैन्य दलरे गमन योग्य युद्ध सजाइबाकू समर्थ 40,000 लोक। हेलो, जणे 2 जण नुह आज्ञा, 10 जण 15 जण नुहंती आज्ञा, गोटे गोटे गोष्ठी 20,000 लोक, 30,000 लोक, 40,000 लोक, 50,000 लोक माने आपण जदि जाग्रतरे ताहाकू गणित करिवे माने प्राय 3,50,000 लोक माने दाऊदଙ୍କ निकटକୁ ଆସିଥିଲେ। 3,50,000 लोक माने दाऊद तमे आमर राजा हुओ, तुमे आम देशକୁ राजत्व କରିବାକୁ ହେବ। गोटे थर चिंता करंतु, गोटे दिन थिला दाऊद केउठारे थिला? मेषमानଙ୍କୁ चराउथिला, पशुमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା। मेषपाळकକୁ प्रभु कौन कले? बहुत बड़ राजा करिथिले। साउल गोड़ाउथिबा समय रे, भोक ओ शोषरे प्रांतरे कष्ट पाउथिबा बेले एड्रेस विहीन भावरे बुलुथिबा लोक वर्तमान तांको निकटକୁ केते लोक माने आसुछंती? 3 लाख, प्राय 50,000 लोक माने। एकुटिया थिबा लोक मानकु प्रभु कौन करिवे? 10,000 करिवे। पुणी दाऊदଙ୍କ जीवनरे 3,50,000 लोक माने आसी दाऊद तमे आम राजा हुओ। काली पर्यंत दाऊदଙ୍କର परिस्थिति भिन्न थिला। काली पर्यंत दाऊदଙ୍କର परिस्थिति बहुत दुःखमय थिला। साउल गोड़ाऊ अछि बोली, साउल बोधे मते हत्या करिदेब बोली निसहाय अवस्थारे से पलेस्टिय मानक निकटକୁ जाई आश्रय नहीं से पागल पर व्यवहार करी शेषरे सेमानक सहित गोटे व्यक्ति परि रही सेमाने देइथिबा आश्रय से प्राप्त करी सेठारे बंचिथिबा दाऊद केते कष्ट देई गति कला आज्ञा, केते दुख भोगी थिला। आज अनेक नष्ट देई, दुख देई, अभाव देई जाउथिबा प्रिय भौणी ओ भाई माने अपमान ओ निंदा मध्य देई जाउथिबा प्रिय आत्मिक भौणी ओ भाई माने शुणंतु, एही कष्ट गुड़िक सदा सर्वदा रहिबार संभव नाही। आज आर्थिक भावरे बहुत कष्ट पाउछ, दिने मु भी कष्ट पाउथिली। दिने मानसिक भावरे बहुत कष्ट पाउथिल ओ भांगी पडुथिल। दिने मु मध्य भोक तृषारे ओ आर्थिक समस्या रे अपमान रे बहुत कष्ट पाउथिली। किंतु ईश्वर आशीर्वाद करिबार दिनटी अछि। सही दिन मो प्रभु मो जीवन रे मते प्रदान करिथिबारु आजी एते अद्भुतर सेवा करि पारुअछि। सतीश कुमार सदा प्रभुंकर सेवा करंती। सही सदा प्रभु सतीश कुमार को एहीपरि आशीर्वाद कले माने सही सदा प्रभु को आराधना करुथिबा तमे तुमको प्रभु आशीर्वाद न करी केमिति नीरव रहिबे? भूलंतु नाही, दाऊदଙ୍କ जीवन रे मंगलर दिन देखिबा निमंते 13 वर्ष प्लस 7 वर्ष सर्वमोट 20 वर्ष अपेक्षा करबाकू पड़िथिला। तुम जीवन रे एबे अपेक्षा करुअछ, भरोसा रखिअछ, सहिष्णुतार सहित तुम परिस्थिति को एबे सह्य करुअछ। अल्प दिन क्लेश दे गति कला परे सदा प्रभु ही तुम पक्षरे से कार्य करिवे। तुम लोतक पोछि देबे ओ उत्तमर दिन से तुमको देबे। एहा विश्वास करिबा निमंते अनुरोध करे। तापरे कौन घटिला? दाऊद राजा रूपे अभिषिक्त हेला साधारण नुहे आज्ञा। लक्षाधिक लोक माने दाऊदଙ୍କ निकटକୁ आसी दाऊदଙ୍କୁ बहुत संभ्रम देई समग्र देश रे उत्सव करी दाऊदଙ୍କୁ राजा भावे अभिषेक करिथिले। अद्भुत मना करुथिले आज्ञा, ना कहूथिले आज्ञा। इस्बोशेत भल बोली कहूथिले आज्ञा, अब्नेर दरकार कहूथिले आज्ञा। ए दुहिंक कथा से माने शुणुथिले, किंतु शेषरे दाऊद से मानंकु सहायक हेला। जोसेफंकु ना कहिथिले आज्ञा, जोसेफंकु तड़ी देइथिले आज्ञा। जोसेफंकु लात मारिथिले, शेषरे तांकु किछि टंका पाई बिक्री करदेले। शेषरे किए से मानंकर सहायक हेइथिला? जोसेफ सहायक हेइथिला। आज जिए कि तुमको ना बोली कहूअछंती, तुमको मना करुअछंती, जो माने कि अपमान करुअछंती, जो माने कि लात मारुअछंती, गोटे दिन शीघ्र आसुअछि, से माने तुम निकटकू निश्चिंत आसिबे। तमे दरकार बोली कहिला परी मो प्रभु तुमको आशीर्वाद करिबा पई सक्षम।
ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କହେ। ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, କିଏ ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତର ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତର ମିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତହିଁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। 2 ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଦେଖିବା। ଏଉତରେ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସବୁ କିଛି ଲେଖାଯାଇଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଦାଉଦ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ ହେବା ବିଷୟ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ଶତ୍ରୁମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ତମ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ପାଇଲେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଶୁଣି ନେବେ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେବେ ବିଜୟ ପାଇବ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଶୁଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ? ସେମାନେ ହଜାର ଚକ୍ଷୁରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତମେ କେବେ ପତନ ହେବ, ତମେ କେବେ ବିନାଶ ହେବ, ତମେ କେବେ ଫେଲ୍ ହେବ, ତମେ କେବେ ସର୍ବନାଶ ହେବ, ଏହି ସମସ୍ତ ସେମାନେ ହଜାର ଚକ୍ଷୁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଓ ଦେଖି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଲୋକେ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଣ କି? ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ। କ'ଣ କଲେ କୁହନ୍ତୁ? ହଠାତ୍ରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କଲାବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ହଠାତ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଦାଉଦ, ହେ ମହାରାଜା, କ'ଣ ହେଲା? ପଲେଷ୍ଟିୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଦାଉଦ, ତମେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ମନେ ଅଛି କି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇ କ'ଣ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହୋଇଥିବା ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲି। ଯେପରିକି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର। ଦାଉଦ କ'ଣ କହି ପଠାଇଥିଲେ? ମାନେ ତୁମେମାନେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗତ ଦିନରେ ଯେପରିକି ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲି, ସେପରି ଆଜି ଆସୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦ୍ଧ କରିଦେବି। ଏହି ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାଉଦ କହିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦାଉଦ କେବେ ହେଲେ ତାହାର ବାହୁବଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ହୃଦୟରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ମୋହର ଖड्ग କିଏ ବା? କ'ଣ ମୋର ବର୍ଚ୍ଛା ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି? ତେବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାପା। ଶତ୍ରୁମାନେ ହଠାତ୍ ଦେଶ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାଉଦ କରିଥିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ଜାଣ କି? ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଗତ ଥର ମୁଁ କହିଥିବା ସନ୍ଦେଶ ଜାଣିଛ କି? ପ୍ରକୃତର ରାଜତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତର ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରକୃତର ମିତ୍ର। ଶେଷ ବିଷୟ କ'ଣ କୁହ? ପ୍ରକୃତର କ'ଣ? ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଜି ଦାଉଦ କରିଥିବା ଆଉ 4 ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ପାଇଲେ। ଏହି 3 ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିଲେ। ଏହି 4ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ, ଯେତେବେଳେ କି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲା, ପୂର୍ବେ କହିଲା ପରି ଗର୍ବରେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଗ୍ରସର ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କଲା ଜାଣ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଛୋଟ ସାପ ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଜୋରେ କୁହ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ସର୍ପ ହେଲେ ବି ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମାରିବାକୁ ହବ ବୋଲିବା ଲୋକେ କରତାଳି ଦେବେ କି? ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କରତାଳି ମାରିବା ଲୋକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସର୍ପ ଦେଖାଗଲେ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବ।
ଛୋଟ ସର୍ପ ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା? ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବାକୁ ହବ। ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହୋଇପାରେ, ତାହା କେତେ ବିପଦଜନକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, ଶତ୍ରୁ କିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ କେତେ ବଳବାନ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟା କେତେ ଛୋଟ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିବ କି ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେବି, ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରି କଲା। ତେବେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ କି ନାହିଁ? ପରାଜିତ ହେଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳ ଲୁଚାଇ ଚାଲିଗଲେ। ପଢ଼ିବି, ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ 21 ପଦରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମା ଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ପଳାଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ତୁମ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ତୁମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ, ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିପାରିବା ପରି କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପଳାଇବାକୁ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା। ତା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପଳାୟନ କଲା ପରି କଲେ। ଏବେ ଦାଉଦ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ହେଲା, ଶତ୍ରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରେ। 60 ମିନିଟ୍ର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଲି, ମାନେ 60 ମିନିଟ୍ର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଉପକାର କରିନପାରେ। ମାତ୍ର ସେହି 60 ମିନିଟ୍ର ସନ୍ଦେଶ ସବୁ କିଛି ବି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରିବ। ଏହି ବିଷୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହାକି ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ସେହି ସାଧନ ତମେ ଯେପରି ନ ପାଇବ, ଶୟତାନ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଟଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିବ। ଶୁଣିଲେ କି ଦାଉଦ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା। ଦାଉଦ ରାଜା ହେଇପାରିଲା କି? ଦାଉଦ ରାଜା ନ ହେବା ପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଲା, ଅବ୍ନର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଧା କଲା, ଇଷ୍ବୋଶେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଧା କଲା, ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜୋୟାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଧା କଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13 ବର୍ଷ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଅବ୍ନର ଦ୍ୱାରା, ଇଷ୍ବୋଶେତ ଦ୍ୱାରା, ଜୋୟାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ। ତାମାନେ ସର୍ବମୋଟ ସେପଟେ 13, ଏହା 7, ସର୍ବମୋଟ 20 ବର୍ଷ। ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେପରି ରାଜା ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଲା, କେତେ ବିରୋଧ କଲା। ସେପରି ତୁମ ଜୀବନରେ ପଢ଼ାରେ ବିଜୟ ନ ପାଇ, ଚାକିରିରେ ବିଜୟ ନ ପାଇ ଓ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗର୍ଭଫଳ ନ ଦେଇ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ନ ଦେଇ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ନ ପ୍ରଦାନ କରି, କୁଟୁମ୍ବ ଗଠନ ନ କରି, ତୁମେ ଚାହିଁଲା ପରି ଯେପରି ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନକୁ ନ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରମାଦ ଆଣିଥାଏ, ବିପଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତାହା ଶୟତାନର କାମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ଶୟତାନ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଅନ୍ତିମରେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ପାଇବେ, ତୁମକୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଜୟ ଦେବାର ଦିନ ଆସିବା ବେଳେ ଜଗତରେ କେହି ବି ତୁମ ବିଜୟ ପ୍ରତିବାଧା କରିବାର ଚାନ୍ସ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା, କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଧା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଜିତି ପାରିନଥିଲା, ଦାଉଦ ଜିତି ପାରିଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଏବେ ଦାଉଦ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ବେଳେ ଶୟତାନ କ'ଣ କରୁଅଛି ଜାଣ କି? ସେହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଯେପରି ଶାସନ ନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମାଲୋ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ମୋତେ ବସାଉଅଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା। ଭାବିଲା କି ନାହିଁ ଶୟତାନ ଏବେ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଅଛ କି? ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ରାଜତ୍ୱ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? କରିବାକୁ ଦେବିନି। ତମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତମେ କେମିତି ଶାସନ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶାସନ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କଲା? ଶତ୍ରୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା।
ତାହା କରିବ। ପ୍ରଥମରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରି ସେ କରିବ। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନୁଭବ ନ କରି, ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରି, ଆନନ୍ଦ ନ କରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ପ୍ରତିବାଧା, ଆଟଙ୍କ, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶୟତାନ ଆଣିବ। ତଥାପି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ଶୟତାନ ଆଣିବା ପ୍ରତିବାଧା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପେକ୍ଷା, ବିପଦ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଯଦି ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଛାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବେ। ତୁମ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସଜୀବ ହେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ମେଷପାଳକ ପ୍ରଭୁ, ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ଦେଶ ଶାସନ କରିବା ସ୍ଥାୟୀକୁ ତମେ ନେଲ। ତୁମରି ପ୍ରେମକାରୀଙ୍କୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକକୁ, ତୁମ କଥା ମାନିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଦୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ବାପା ଆମକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ତୁମରି କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ କରିବ। ବାପା, ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ କହିଲେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ବାପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କଲା ପରି କରିବ। ହେ ପିତା, ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲା ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ବାପା। ଦାଉଦ ତୁମ ବଶରେ ରହିଲା ପରି ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଦାଉଦ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାର ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ କହିଲା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ହୃଦୟ ଆମକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦାଉଦ ତୁମ କଥାର ବଶରେ ଆସିଲା ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ବାପା। ଦାଉଦ ଜୟ ପାଇଲା ପରି ବାପା ତୁମ ସହିତ ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।